Nge Ladakh se lamas question tamba langyas na siapnas gindun tam chunmes de Ladakh se uskung langyas na mimang langyas changmala jule talane rangsyong region yargyas lansok se lemskos theng tupe nanga party na chok se reltos pa na chok se shides de na chok se rangjang mimang la school me las gulgun schoolen nam tene vote kun ranga chok skola nene yotte no yang east kap pe nanga tene congress party uskyong gune Ladakh se nanga khongra campaign gun jatus dembe nang mas kyomon yang po nyejut ma uya na chok six peldu tonme de spera mang po saldu jaljun mang po saldu yang ka spera gun oses met kone jalne jesa met te chok se spera ring saldu nyedring i lokhnyan bu gyutte Ladakh se mimang hangya se dunla spera khachan khachik bora la jaltin talane demsko se nanga Ladakh se budkan shide nastang nasluk tang ngata dang sapka dukane yergya se nastang nasluk tang yongches chane yergya se nastang nasluk kunla zixte maungs pe Ladakh po ma stanji chan jignam yang stanji chane yergya shi dup chukche sifia ngata Ladakh se mimang skune Bharatiya Janata Party BJP PHO vote sal jete ngaja yulu la jale nang yang dringe tonsa khachan khachik jugo shespo tebuin Ladakh la lo dunchu tonchi ge nanga mathop kane ngata parson chokan ngata uskyong sangne tenang nyang jingshek tampa skapje gyalshas bakula ringpoche sku kongmas kundun jingshek tampa skapje stagna ringpoche sku kongmas kundun daksa sku jukstep kan skapje trikser ringpoche skundun skapje toldan ringpoche skundun I chokse lama kongma gune mimans da skulma jatte bazara chokjang namse jalsa julus mangpojik jatte Ladakh se uskyong satchan ngatang Ladakh swa changme gwe tipi nang shke shunga chokse uskyong jinchan ka thustan sewang skundune uthi de nang kuga Ladakh se nanga ma barchon mangpo nang ngatang e doton mangpo jat Ladakh la uti sal juste tenang nang spera khachan dik ngatang uskyong satchan gune tene lus se ka ngare ka ide ka ma ogyal sotmet namste khachule jail sakwa skyote EUTBP barchon jat ngawang dorje stopdan chokse spao gune rang skusho hangsal yang spao mamang pe range miche chimjuga mazik saibena chakla jate mangpojige ka kesong mangpojige ngatane junge lasne nangam len mitup chese ngata stoppe tokne character certificate kune kam skangal leps Ladakh se yuljong changmane tongre mire amalegun omtung tugu pangste ngata Ladakh se nanga jalsa julus mangpo jospe tezam shi jal testing nyam Congress party jung mamangpo gyare soju ka yotpen khachule ka yotpen Ladakh se nanga Congress uskyong mamangpo kosa thonpo thonpe ka jukste yotpen yang I changma yoden jignang Congress party Ladakh pa maloms Ladakh spera nyantak masals Ladakh pa UT masals Shidlon Narendra Modi skundun nistong chubji loa gyagare shidlon jate skot chana tezane campaign nanga BJP uskyong marcha chandik ngata Ladakh la skyotte Ladakh pa charchik man nisman yang ne yangdu local puls Ladakh la ngaje UT tangan juste uskyong sachan Nitin Gadkari gyagare jalyong se BJP president na jukane uskyong sachan gune tezam sakwa mols nyan nanga jil da tuginam tangan juste innam te chokse jalta tangpo gune ka Ladakh se mimang se nanga Congress party se ma nyat gal nang mangpojik spelte da tugina UT kare jukane sperari gang spelt yang UT bo BJP se demsko se bumbu choga kolduk serkan sperari gang spelt yang EUT skangal bardogun gyap chane Ladakh se nanga thundel esperang sarchik man nisman mangpoyongs nyedring mimangs la itu skulen Ladakh se nanga Ladakh Union Territory Front yang na LUTF juste shides de changma shikste shidi uskyong changmes de na chokshik phangste ngata shidi uskyong sachan gune sui election mandate phangste sui minister kosa phangste sui MLA kosa phangste chokanga na jaljom skyotte una nams ngata I LUTF po mas tanpo nang yang poshule Ladakh la UT kon juste yang te tusla
chokang na aspera khachan chik te wang jalta skyo ten pen I YouTube kyongche sepia mata khachule assembly na matis ka ko leb goso khachule timzo chokspe na ladas pe dotton bo monchu goso te pia khachul government nang yampo machala mata ladas pe dotton burkane uskong hushari jonpori session chandi mata kala gyal yang tebe pia demskos cha machugala dhanna metkane chulanga ta kalen juste mata ladas ne uskong rekalpen khachule na tenang ne uskong satchan chik chik squeezap ngamang rekjin joras kundun nyarang juksten pen yang nyarang chokang ne unanam stes kyote ladas pe chigdile pia last jun ladas se cheve pia last jun yang ladas se UT pia khachule assembly chik chik school chuben juste nyarang e unanam ste rimboche langya se ujuk se thoga ladas se mimang se yode mede uskong kaguna lostat chos itches chos te chome dun nyarang unanam stes kyot pen innang maskyomo nang yang poteo jugos nyarang khachule assembly na skyoda chignam nyarang khachula kursie deep congress party nyarang deep nyarang khachule na skyote youtube chongste rang kursi nams nyarang minister nams ladas party so masals nyarang ladak se skabjer in bochelan ya la matis ka thupstan sos pe ladak se uskong na matis ladak se mimans la matis nyarang kursi tops ladak se LUTF chakches nyarang gozuk jats Jingshek tampas kapje galsas bakular rinpoches kundun skusheks yang November nistong sume tarigi ji jaga rinpoche bakulas kundune mentok marmea pulsana chotmea pulsana ladas pasama mas yangale na yotpen mas dugngale na yotpen rinpoches kundune yang shit chulpa met paji yang ne yang du stamches nang zatpa chinle ngane samtar jin gas pa choche se ngatang changmes molnam tabat pen te tuspeka tennat november tarige ji miston sume jaga nyarame le nanga yangskar congress jandas pas ladas pa sama nyangane na yotte rimbochus kundune tatkus jot ngata rimbochus kundunla innang nyarame rames des tan pochoches kave kane rame kursi tan pochat kave kane rame shit tan pochat te fie nyarame ladas se nanga congress janda yangskar parte LUTF chikdil bongira chaga jats yang teo nang nyampo ma haladak se shide nanga thaptuk nang jingo mang postels choe chugla kanga kulik chukchuks chokanga na cylinder gyap chuks I chokse ladak pe pirubo ladak pe shni zumobo ladak pa namang jetnyan chesmet dring ladak pa UT thopste Yongches chani jurujige I UT gyalraps po dina ladak se uskyong changma UT chigdil chokane talla diches ino yang congress se uskyong gun ladak se chigdil chakkan nang UT notkan la diches ino ladak se uskyong ka thuptan sewang chokse katin changun kursi maziksa UT taste kursi phangkane talla diches ino yang congress se uskyong pagun kursi taste UT phangkan la diches ino yang diring kazuk nazduk shikshyote yot nang ladas la lamas kesem tambe thukmone ka juat nang chochong shung metok thinle ka juat nang mimang se barchone ka juat nang diring ladas la UT chat top mas temdel chansong ma chinlap chansong ma katin chansong yang iwa diring bharatiya janata party nang narendra modi ujuk se na yot kane I sarkar wa I jung wa ladas pat sangme thukje che juche se jak lepste butkane logune nang dagune nang jakune ngati juspen innang talan ngati laglen tangste mentok pat me button nante BJP a vote salte ngati thukje che gol lagle ne ka ngon chukche sin yang il demsko se school mes kap penanga ngi ja yang spera chingang tu schoolen congress uskong riksin joras kundun khorang e jal ne dam butkane da jakune na tewang molala ngata six kome tewang mola zaduk ngaja gyuz yot pen congress party UT tang yanches met pen che jot na congress party dara 370 yang na thintang sungya dunchu go 10 yanches met pen moldu nge ding te go divine ladak se mimang yam shung yalba chan sangne semse na yot kane bugaf na raste kaltes nija congress uskong mula te thugyuz yot pena ladak la UT bo congress party tang yanches met pen molkan go nija thugyuz tantan la yot pena
teni nije UT kyonga terte chokanga na kurte nyarang chies kote Congress la Dims pen nam nyarang assembly election na jangzane Ladakh se UT pe ngalang sten che mol pen Nistong chupchi lwa Congress e uskong satcha na jang feeling sample skundun nyarang MP election na jangzane nyarang manifesto go tangpe ka UT kyonga juste nyarang chies le jalzun salpen yang ramskong sokspe nga Congress e yotsana ramskong sokspe nga maje Congress party se Ladakh la UT kyongche sin the resolution chia pass zatpen chok chigne butkane lo mangpoji nije Ladakh se mimang skun gumre na borsok jalzun salto yang dirin khamal lakdar la te jalzun mun nijara jal ne bingdu ki ngaja gyuz yotpen Congress party UT tangyan ches met pen molte kaltes nija sem se na gyuz yot pen ate tangpo bola das pa chia mashat pen nije teo chia mol pen vote po ngaja sal magar ngaja UT kyongyan ches met molte te zani nije chia ma mol pen nye nija te wang juin ngangara nga itura LUTF sukste ka tuptane uthi de nga LUTF uskong mun mane tiring ka UTF ya darna jukzane nyarang le MLA jukzane le minister la jukzane le pologro ne sungshat chigena ngera teo molpen UT mane tiring pe tangches mano UT gyagare Shidlon Prime Minister Dr. Manmohan Singh tangches ino UPA chairperson Madam Sonia Gandhi se tangchenok molte ngera pologro ne kane E6 po molpen diring ngera ne te chio teo chief ya molamet Ladakh la 6 schedule nangjin saji dokyat nang sepi de lasna nang khoriu ge shungskyo boshes inna te wo gyagare Shidlon Narendra Modi nang nanglot Amit Che salche sinok molte ngera chia molamet ngera ne Congress party us matang uskong issue sarup diring demskot la jans te yotkan gune poster gune ka naksha gune ka iye rompo nang nyampo Congress party a vote sal ngaje 6 schedule khwat molte che jalzum sala diring ngira ne chia mola met Congress party jung sarkar na met teno 6 schedule ngaja khongya na mano iwo Shidlon Narendra Modi nang nanglon Amit Shah sal nyan che jotya yang Ladakh se MP se parliament school te khongya che jotya molte ngira chia mola met tezani ngira moldu diring ngira mol kan espera zop sabiru diring ni tsokse Ladakh se mimang se nama ma uyas pelte mimang skun jik shukche dog shukche se ngira jaltarik saldu kaune kane mimang jik ste chapste yang tser nija vote sale na samdu Ladakh se mimang la gyuz yot butkane logune nanga Ladakh pe ka chis kangal bardo maton nije tewang mola zaddu Ladakh se MP Jamyang Sering Namgyal RSS la Dims te nok BJP se Ladakh la nangpa nang ngatang musulman mankane chozluk la stenkar mun Ladakh se na kyongste Ladakh se demography shikche sino Ladakh se khoryuk shikche sino Ladakh mitang nyun yotsabe nanga Hindu mangpo tar chukche sino te chokse ngena jaltarik mola jadu yul gune nasyotte diringe Ladakh pagun la yul sangmen en sonste juat diringe loknyan bu gyut tyang juat Jamyang Sering Namgyal Ladakh se uskong choste lo tsam chachen gome lo phet si chospen yang lo chignang thalta lik diringe MP chostiot mimang se tukje katin la I lo nis pe nanga Ladakh la Hindu chamshik ngaje tar chuk yang tar ma chuk Ladakh se mimang se mi ge dun lai no yang I lo nis pe sangan la Ladakh se na uskong suri juk stiot pen spal ngawang regzin joras kundun lo chopkyat MLA juk pen tenur sum lo chuk nis minister la juk pen cabinet ka lo mangpo juk pen Congress se rangskong chok pen nanga council yot pen Congress se MLC juk stiot pen lo tu yang I butkane lo chopgyat pe rings pe nanga matane le thom se goni juks las kazang lingi juk chakla ngi je zik sajat mimang se choklam se thoms gangpo zik sajat kharui thoms gangpo zik sajat khalse thoms gangpo zik sajat I thoms sangme nanga Ladakh pa mankane chongpa chamshik diringa ta Ladakh se na tarte du khachul paindo Sardar indo Punjab paindo UP paindo Lala indo I wo changma butkane lo gune nanga nijarang kursi ka jukste yot jane nijarang MLA jukste yot jane nijarang minister la jukste yot jane nijarang CC jukste yot jane nijarang MLC jukste yot jane tarkan bo Ladakh pa changma gyus yot nyedring Ladakh se miwang yam shung nyalba chan changme tenang nang yongches jane junu chepi de lasna metkan gune chokne dring ni nija yu tiwa pulat nijarang kose ka jukste yot jane Delhi Congress government yot jane Khachula Congress government yot jane Ramstong Chokpena Congress council yot jane
te zani ngi je strict schedule nang jin shung skop che kyo amazat pe te zani ngi je Ladakh se I chongra demo be nanga Ladakh pa mankan gun che chongkang tang chok chuk pen te zani ngi je Ladakh pa gun na Ladakh pe gyunosh pa jo Ladakh pe thomra Ladakh pe chongra Ladakh pe lape ka lushe se teams ngi je che kyo amazat pen Dring Ladakh se nanga Samshik Ladakh pa mankan tar te yudna gas te yudna ji chas te yudna nijaram sangma kursi ka juk zane nija kursi bo bolmos kyot kane tukje katini Ladakh pa nije gumra na bor kane tukje katini Dring nijarang tuzla Ladakh pe nanga Samshik Ladakh se demografi gyurja chache se gozu shik sons te yudna nijaram sangma kursi ka juk se sonkanin te Ladakh la sangma gyusyot BJP MP dam sisting na BJP ram skon sospena yong sisting ni sama tarkan man te Ladakh se mimang la gyusyo ngate wang gyusyo khachule na astan shige tanbas tarpen jungjiga khachule junu mang postan shige na tuspen yang jungjiga mang pojige tubak phang se stan shige las phangat zespen yang te stan shige las phangkan sama yang stan shig kune kane misat che sepia khone shok skop che sepia khachule junge chokne khachule uskyong gune ranga yul na mi gune ka dat borte te surrendered militant bo sama jammu khete settle choche se sondushos yang jami uskyong Congress na NC na jukan muntazam datchan yons kongune teomos I stanchige mi riks kun ngaje yula khongchuga me juste dring jammi na askot kan gune zik sajat jammi na chotma chongkan gam chokan mechanic chokan lasna na chok chokan I surrender militant jammi na chuk shukste met jammi na chuk mashuga chinang khachuli uskong gune yang tap tos choste ibo changma Ladakh se na khongse scams nga gyuzyot Ladakh se mimang sang gyuzyot Dring Ladakh se spedas kalzangling thome na zix na chotma chongkan mangpoyot ram chokan mangpoyot mechanic chokan mangpoyot yang inang ne ma mangpoji ne chan ming nen te miju ma mangpoji surrender militant stanchik tuba phangkanin tewo changma rigzin jora chokse ustong satchan gun MLA lo chokjat juk chane I stanchik tanba lena tar chukani yang Ladakh se mimang da tewang gyusyot nam 15 August 26 January tuschen mun cha jane inang ne hatipa mang pojik inang ne nganmas tanchik nang jel yot kan mang pojik sonre na ka kerat yang Ladakh la uskyong jagare sunga ta lompo chenmojigin do kongun syot jane mang pojik ka nazar borat nye dring te wo tibai Congress party uskyong bulla nijarang kursi ka juk jane nijarang thato thama police korte yot jane nijarang shoga nyenka chami chukche se pia mala na chokshi nge spell inang nge Ladakh pe nyamshung nyalba changune shoga maziksa istanchik tuwa phangkane riks na yut kun dring le thomska jat dring Ladakh se mimangsla nge gostak se junyan chezot Bharatiya Janata Party jungshule na yongste jamyang sering namgyal MP nang CEC choste Ladakh se na ngai chama RSS gyutte BJP gyutte Hindu gyutte maje khongkan man Dring Ladakh se mimang slate o salpo khelgos Dring mamang pojige Congress uskyong gune teo moldu I UTVO go metkanin jugma metkanin enjan metkanin madring te espera o mayam san sorarat espera o nije jalne kazu mol photte kazu nija espera vo molche se nija 6 kun thobat inna UTVO tuz gyundu nije demsko sena namste UTV ka nije vote net pe drin sapala yang I UTV izam tuz jospe na izam tuz nyune na lagle na khongste phapkane UT yang iwo UT scamposhik man I UT nang nyampo karor stong stui budget na raksi khongkani I UTV nang nyampo lieutenant governor e uthi de na advisor nang commissioner secretary nang ma officer mangposhige post jospa create chos dringa ta Ladakh se na ma jungshul stan pojik dunenyo Nyetewang juet genang ne gya UTV na chance met mar mimang la tewang kenano UTV malmal chala jichak chala lochik man nis man sum man ji man nga tugang goratto lekin tete chakpala butkane lo dunchuna skanal bardo wang itu jatte I UTV stanji chacha lo nis sum ji nga ngatang changma loksi wa gyapsyor pulgos ngatang changma loksi wa spaspe salgos ngatang changma loksi wa shet chugos direkteo mamolala Nijiwa go metyak ijiwa kampa metyak moladna tene ka go yotkan monang kampa yotkan budring sapala das pa Congress pe tangspe ka enjan yotkan gadi budring sapala das pa tangspe
nge thorim lobjong ka thos tu gat na nga gyuzot nga Ladakh Student Association Jammi president nga dukste yong kanin student mune skangal bardo Congress ustong mune sang manga nga hagwat Bharatiya Janata Party jungshul na yong se sting na BJP se jungsil tadik se na last fulches gozuk son se sting na Ladakh la University BJP se tangspen Sanyi Lokta Dream University na sat BJP se tangspen Central University Somachoche se approval lang yetu cabinet e tangspen National Institute for Swaripang ke ngatai BJP government prime minister khaptak chose tangspen Medical college ang BJP se tangstyo Hotel Management Institute ang BJP se tangstyo Khalse degree college ang BJP se tangstyo Skill Development Institute extension ang BJP se chostyo Thorim lobjong thokpe chikpe thokne juat na butkani inna lo ni sumbe na nga ma yergas mang poladas la tangstyo mata tewang jusino dring mata i togib na diam corona zamuli na gaskan be lockdown chakan be SOP strict yotkan be mati lasma mang pujigana chuchuk songste teve jaste se I chaptak chakane la sama lagle ne ka phabala chapi gorji songste nok tewang ma juat yang tebe tontak po I chaptak chakan bo sama tonme dino ga juda mane mano yot yongche chane loguni na nga I thorime lobjonge lokta kham chenmo changma Ladakh sena phechesin yang dringe mi mangsta tewang juat ngata loktuk kun philoga sila tangches po mangpojige rang thane chulang salano mangpojige mi chudenji maldanenji ngata mi chogu chocho sang kalano nga juzot ngata loktuk philoga silkan ma mangpojige ka bomu mangpojige ka chotchatche bucha mangpojige ka dungyapche avale amale gune la kuli jukse oma chongse chumpo chongse tralu chongse mi chogu chocho ste ngata penekal iu changmangati nang khapare na re ka chidyo te jane congress e uskong mune rang juk sarkar la iu tiwachi amazat kya jammu pa jammu sinyan khachula sinyan du delhi pa delhi sinyan du chandigarh pa chandigarh sinyan du ladakh pa ladakh la sinyan na miru ladakh pe loktuk chama yontan skapchol pa gyur gozdu I tiwa u nije chi amazat pen I tiwa u nije dat pen aboti lokta khan sama che kyo amazat pen dring Bharatiya Janata Party se Ladakh la izam shi thorim lokta ngata pheche se thapchod nen tyot nyemimans la tewang jui il demsko sar testing na gyospana Ladakh sena engineering college changa je khaptak chochesin tewang nyemimans la jui kave ka sakya de mortak chochese lastit ne pala gozuk son sartyo yontan chikpe thokne juat nam Congress party nam Congress uskong guna ko machot kanbo Ladakh pa samay khensali yang teo man pala yang infrastructure samay na nga jase gurun ngata chenmo choche sindo karor jipya na gechu project diring malas ngarshan shukchan na nyampo dulenyo Congress party iwo malom pen iwo machos pen Ladakh se nga railway network khonche se pia ma zor chor se ngata las dulenyo Shinkul le tunnel sanction songstyo Taklang le tunnel sanction songstyo Lachulung le sanction set tunnel sanction songstyo Shinkul la Taklang la Lachulung la tunnel sangke pia ngara impia songste ngata sanction khongste diring survey am tebeka dubstyo tenna choga rotang le tunnel atal ji chane ka borte tewang gozuk stemdel chostyo zojile tunnel ka las ma shukshan nang yampo BJP government ni chospen parchat yong tewang ija gyuseno goma tender advertise shows ane tender things ane congress uskong sachan ji ke country lik tang se gat chupen ija gyusyo testing me yang tender song se company ji ga top se bankruptcy na song statement yang skya tender choste khongste dasalla siram gozuk chenin tewa mata mimans da tugyuzo sko pai chokse Ladakh se chisa kangto yarga se thokne mixal du telecommunication Ladakh se yulguni fi mas kangali butkane tus kunina inna lochik ni se ring se nanga Ladakh se nanga Airtel tower mang po ngaje lang chukstyo Jio tower mang po lang chukstyo Congress party gune diring tewang mimans na uyas pelat Airtel nang Jio private company no government la ibena thertok metyak molka ningi je sperar ek saldu government e thertok yot teno phe ika tower lang choche se permission taano license taano government e ngata telecom company chikchige monopoly chakste dream I chokse tower e option mang puji ngata Ladakh la khongste no tenang nang mixal du nyetuk nga parliament na ngijel dam se lam chuk se sting na mobile network es kolange parliament na jugya phulte nije ziksto yang testing na Ladakh se nga
mobile tower ngapchu ngapji universal service obligation funding scheme nanga nangwa thops te ngata tender chospen yangte tender bu Jio Reliance la thops te ding Ladakh se nanga yul mangpe na survey chot satyo foundation lang satyo jospana ngata tower gunang lang te mimang la japto pulchesino yang ka yul gunina mobile network dulamet telecommunication ngata sirkamet te samena yongches chane tus kunina nga Ladakh se na internet facilities gyala choches Ladakh se na telecommunication japto gyala choches se pia during Bharatiya Janata Party BJP Sanghi Mai Veka last year yot tenna chosla yerga se charji siste khongna sargyanji yot medle ninja tewang zui during Congress Party se uyas pelano I ramskong chospa shetmet gyurtedu I ramskong chospa dorde miru I ramskong chospa kamzor chose duk juano ninja spetang se jui nga ramskong chospe si se duk chana ramskong chospe budget po khorang karod ngapchunga nga mane capex met pen te karod ngapchunga nga ne gen la kirmo chik thospa khachul government ramskong chospa tamet pen nirang khachul government na minister la jukste I ramskong chospa ngena che shetchan mazat pen che ngena karod ngibya sungye pen thopches mazat pen dringerang nama tu sal terang do kababche se jalta saldu ramskong chospa shetchan macho ayodna nirang khachul government na minister la jukste mazadai nirang tebe ka ko macho dai Dring ramskong chospa shetchan chospe nistong chopkya de loi ramskong chospe satima gyurja khonste act amendment choste ramskong chospa financial power mangpo tangspen administrative power mangpo tangspen executive power mangpo tangspen ramskong chospe nangkuga department mangpo ji mathya yotpen nispe ju congress uskong satchan ngerang power minister la jukspen te zane ngera power department PDD wo tok nente ramskong chospe ngayo wa chia ba jukspen Teunira koma chodain BJP ramskong chospe na yong se sting na satima gyurja khonste PDD ramskong chospe ngayo wa chukspen soarik pa ramskong chospe ngayo wa chukspen environment na ecology Ladakh se ma fragile no khoryuk thulmo no I khoryuk na jungwas kyopche se fia I wang ramskong chospe ngayo nga je chukspen ske par satime tomne ramskong chospa shetchan chospen ni jot chosla karod ngapchu nga si se dukzan yotpen teve kane sket te dring ramskong chospe budget po karod nipgyanam sumchu soknis la khetyo halam gecha ngata ngaldap mati ramskong chospe pene spartyo yang te pene bo yul samena songse yargya se charji ka dring lingyo nijamang pe uyas peldu ramskong chospa shetmet gyurteno CC lieutenant governor gorcha darna ju goskyak moldu spera tampono magar ngete o juin Ivo Bharatiya Janata Party se Khutin Stalin Ngatame ramskong chospe depons kundun lieutenant governor sabe gorcha dharna askyote yodna CC khoranga totpa madanga la maskyopen CC khoranga fox takche sipia maskyopen Ladakh se ngata lopthuk chama philo akhatyotpen natpa chama philo akhatyotpen jalbi chama philo akhatyotpen I ngata shatare jilsku de mirix kunla philoga nax thong dukte pia gospa khongste mane ngaja dikches man jerte Mimang se ton la dharna dukspen chang aja Congress party uskong chosla kursi altas te UT chongkane party man kursi altas se CC skundun nit salte majukspen ramskong chospa dring dharna dukste yodna Ladakh se mimang se ton taga dukspen Ladakh se chewa large pia dukspen Ladakh se nyamshung nyalba chan kaguna skat thot tuba met mol phoda met te changme skat sap chose dring dharna dukskya I chose party ji dring sakpa Ladakh se nanga Chishe mayong spel Dring mangpo jige oi chokse uya ma mangpo spel du Dring Congress party se Yul slotte Teo moldu Ramskong chospa Shetchan chwala Ya Ladakh se saji dokya de shunsyo bepia Sepe de lasne shunsyo bepia Khoryuk shunsyo bepia Sik shedule torsa khakchani no Majiyang jyot khakchani no Congress party se jalzun chik te kateo saldu Sangme sangana Sikh schedule jalta salkan Congress se uskong ka ngawang riksin jorain moldu Nye jyot ngena jalzun saltin Ladakh se mimangs la gyusyot Ladakh se loktuk kuna gyusyot Ladakh se junu pomo kuna gyusyot UT chap thopste ma jak mangpo ring machuga Tribal Minister Arjun Mundas kundun le nye juse kyongspen Pologorone ka tribal festival ngata chospen Adi maha utsav zin chospen Ladakh se lam lukshol tanpen Ladakh se shezrik tanpen Ladakh se saji dokyat ha go chukpen Ladakh se mitang nyun na ngatis kangal gun ha go chupen te zane memorandum tang se
상매상 고마 라닥라 6 schedule tong zerkan bo nijara mimang sel damkan MP Jamyang Sering Namgyal Congress Party man nyezes pen goma ladak yu 6 schedule tong zerte yang tennas perave kang aja driang nasat testing ne ngatanga usyong satchan gune meeting chikman nisman summan songpen nye jipsale rere nang rere miju 상매상 고마 meeting chazane BJP nang ladak se MP nang BJP state president Jamyang Sering Namgyal mathes pen BJP से थुसमी जिगांग निजी मीटिंग ना माथेस पेन तेजने ये जूस पेन इवु निजा नॉर्थ माना चीचोना मोदी सरकार चोचनो बीजेपी पार्टी से गपशप पुलचनो एमपी जम्यांग सिंह नमग्याले खोंचनो द्रिंचांग मेतकाने कांग्रेस पार्टी उस चोंग थिते दुलते इवन अंगा शीदे टीमा में मारा जुस्ते ये जूस पेन टेस्टिंग ने स्पेरा टोजदुर सोंग टेस्टिंग ना थापचो दे कबाब्स ये गुलदर स्कैम से जूस पेन स्कैप्जे टिक्सर मुचेस कुंदुन जालते सिक्स शेड्यूल चोगा माजे चोस्कोरियो BJP chokskoriot Jamyang Sering Namgyal wa chokskoriot juste compagnie espace pospen kompa sumpa ठीक से ना प्रेस कॉन्फ्रेंस तांजाने रेजोल्यूशन का BJP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने मजे लपा चाते साइन तांग से चोस्कोर पुलतो kompa jipa ले चोए चुगला खांगे योगे होले ना मीटिंग सोंस्ते इलेक्शन बायकॉट चोगो शेजिनोक सरकार स्पेरावे काम BJP चोगने लोथुन चिकदिल सोंस्ते BJP chongne lakpa chatte BJP district president ne sign pultyo mangpoji ke tewang uyaspen Jamyang Sering Namgyal press conference chia madugano MP se sign chia matano juste lada se mimang da thukjus yot in nadia me thekste nga quarantine la na dukstot pen tefia press conference la bing mayan pen quarantine la dukstot pen tefia nga shugi ka sign cho agyo mayan pen innam BJP district president nga samstane BJP उसको संगमे छापचोस्ते ngaje sign tangspen ngaje gapskor gecha ya fullpen testing nang कांग्रेस पार्टी से द्रिम उयास पेलदु आम आदमी पार्टी से हम उयास पेलदु BJP से छोस्कोर माचवानो BJP से yang sambe gyotno juste mimang sena nam stok spel chudu ni ladak se mimang lan gaz la jot ni jatte sok se nam stok nang uyena skot gosmen ladak se sajido gyane shumskyo be pia ladak se khoryu ge shumskyo be pia ladak se tsepi de las ne shumskyo be pia लद्दाख से रिक्जूम चुपे मोर्ताक से शुंस्क्यो में पिया BJP उसको हंग्यास नाम निजरा दबकने MP Jamyang Sering Namgyal सान निमा जून तीवे का लास्ट चोचेन कजुक दोत्तोन जिंगाता लद्दाख से मीमांस मुने बोरत कजुक खाम शिंगाता लद्दाख से उसको सच्चन मुने बोरत 6 शेड्यूल नमजिन लद्दाख ला कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मजा थोक को से जुगान स्पेरावे का मजा गप्स्क्योरो yang tenna bo nangjin nanglon Amit Shah kundun nang yampo BJP उसको मुने ngata jalta tangste ngata उसको सच्चन मुने namtu phulti ne Delhi issue se khespen yang Amit Shah home minister kundun nang yampo meeting char gyaspa tangste Amit Shah kundun khora jal ne molpen nija 6 schedule sam mane shumskop tanga juspen teve tonta ko 6 schedule tamet 6 schedule kane gyawa shorat BJP उसको मुने mane zerteman BJP उसको tena nang gyagare home minister to moltin लद्दाख ला 6 शेड्यूल sang shumskyo manga tangches in molte yang home minister sabe molka ne jalta bo ngata uskyo katin chan ka tutan sewang skundun les ko te press conference salte लद्दाख से मीमांस la ngon chukse teve kane ha go modi sarkar nang home minister Amit Shah nang BJP se लद्दाख patsam shi yashachat dring लद्दाख से मीमांस la tewang gyusyo tore 6 शेड्यूल sang manga shumskyo लद्दाख la tangna BJP se tangchen Amit Shah se tangchen प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्कुंदु ने सल्चे सिंह नता लद्दाख पा कांग्रेस पार्टी आई वो तंग यांचेस में द्री कांग्रेस पार्टी से पोस्टर ना नक्शा गुने का 6 शेड्यूल खवात बोलते इगे रोम्पो नम डिस्योड ना yang janjun saltin jan kon jal ne teo mol goshe jot pen द्री लद्दाख ला 6 शेड्यूल तोरसा खच्चानी नो सचिम से शुंस्को ngata खच्चानी नो तेवो क्योंला BJP वोट तंगस्ते माने ngata थेमे क्या जुकान वो कांग्रेस उसको मना आम आदमी पार्टी उसको मुनि जाल ने मोल गोसत पेंद्री इनक त्यो मामोला ला द्री ngaje क्योंत मोलदु लद्दाख पत संगमा द्री हबगो शोचे से 4 साल दुखोने द्री ये तिवाज जुत निजा कांग्रेस पार्टी से लद्दाख ला 6 शेड्यूल कजु तंगचे सी राहुल गांधी स्कुंदु ने निजा सल्चे सिना सोनिया गांधी स्कुंदु ने निजा सल्चे सिना द्री स्विस सल्चे सिन कांग्रेस पार्टी 6 शेड्यूल बो आम आदमी पार्टी तमा स्विस सल्चेन अरविंद केजरीवाल कुंदू ने सालचेना अरविंद केजरीवाल कुंदू ने सरकार द्रीम सोजू का मेत्तनो दिल्ली ना चीफ मिनिस्टर जिग्ना ngata state chungun jige government jigotno te wona लद्दाख ला च्यां ढेल मेत्तनो स्कोत द्रीम
जन आम आदमी पार्टी लद्दाख में मीमांसा ठुआ कांग्रेस का दोतपा माचीमा बीजेपी का दोतपा माचीमा मासी दे तवा जंपेक नाम से निजा स्क्योप तीनों सम से मीमांसा दोतों बोरत पेन इन्नंग निजे कांग्रेस से संग ठुए जलजुन सालदु कांग्रेस से संग मा जलजुन सालदु तने कजू निजे लद्दाख का सिख शेड्यूल ना शुम स्क्योप क्यों चेजिन दिरिंग ते पिया नि लद्दाख से मीमांसा कुन लायांग लांचिक दाब से जुअत mi cizer la mangen chicho to juste mata la daxe stampe onche cizer la mangen zer kan bo congress party se lo dunchu mata cizer te zun sal pe ngati us kyongune tewa mangen ala bjp se butkane ir lo chik ni sum ji ngave na la das pa chichos tewa ngata zixte vor sallo te pie juat cizer la mangen chicho zixte ngata vor sal juste ngarewara il lokshnyan benangne nija tonsa mangpoji gyus chen मीमांस लगी जे हागोस पेलेन काने में जिक्सा जादेन yang atang chopa gunang zingra gi je phulen yang talan ladas pa yuti tang se sting na kazuk shik nijara na mp jamyam sing nam gyale parliament na ladas pe sem se bugax ko shatte parliament bo chik chik school pen teve siwa bo borte narendra modia vote salte talan na ta thukje che juresin nyetewang juat congress uston sachan gun Jungjiga Ladakh se singe thetpen Ladakh se spao thetpen khorang mune sungshat pologro ne kane sal jane nga spao ino ga juzen jigna sungshat salat pen nga ne pucha ino ga juzen sungshat salat pen mano suyang majus pen nija ino magar nge teo tiwa jwat lo chopjat emele jukste ngena jak chikchigam minutes nga khachule assembly na nga Ladakh pe tonsa phingste khachule assembly chik chik school go machot लद्दाख पे योतकाने पुलिस पो छंगमा खचुले नागा तुबागा छलेने गोवा डिप्टी साथ योतपेन तेओ छंगमा ngira लोक्स ते खंगो माचोत ngaji khongs पे को छोट चुक पे दिरिंग लद्दाख पा पुलिस चिकचिगां खचुले ना लुस माशुगाला चक तु से खंग्स ते रागे फामे दुनला रागे टोक शिदमा ते दुनला दिरिंग मीगे दुनला बोर्तो लद्दाख से लोपटुक स्टोंग तक छिटागे नागा जगारे चोक छंगमा ngi je yomtan स्कैप्चर पा गिउ चुक स्पेन दिरिंग ngaje te छंगमा लद्दाख ना खंग्स लद्दाख से ना थोरिम लोपजों tangche se ngajer sondu choniot ta dringi nazluk kuna zigsat na nyeteo tiwain kaun se spawin pen yaran kaun se ame butsain pen kaun se singein pen dring ladakh se mimans la nyeteo anjuer ser po thongchat po ser mano ser nang ragane khyat po ngata ladakh pa pia shes go san te pia I chok se uyong ustyong jaljun salkan gune jalla mathula talane vote rinchan bo padme mento ka salte UT salkan la tukjeche Ladakh la division 7 salkan la tukjeche Ladakh la university na ju college mangko salkan la tukjeche Ladakh la northern grid na thukste thutte le jumkorba 24 घंटा द्रिंग लाइट थोबेन योत्तनो छन्निमा लाइट थोबेन योत्तनो I lokshux po salche la tukjeche stingji na I lokshux po nubra na changtang gunina shame juk gunina sallo molte mata vote sala zadlo Ladakh la UT youth testing ne Nubra district churches, Shama district churches, Changtan district churches, Zanskarla district churches, Kargila district yottano, Drazna Samko district churches, each of the district gap churches pia vote sala jadlo, subdivision, block, tehsil, naibat, Patwar halka mangpo churches la vote sallo, Panchayat halka chenmo gun delimitation churches, Nambardar revenue village kun delimitation churches, BDC jurisdiction gun delimitation churches, councillor constituency chenmo gun delimitation churches pia vote sallo, women empowerment, bomo gune wang nang shet, ma khatan zambuli na torsa chenme gino, Congress party usko gune women empowerment ka jalta demo mola, talane ramstong sospel demsko se na ziks, bomo chikchiga kona mandate fultel demsko la jam chukche se dorde met, bomo gun demsko la kolches mane gel la khonche se Congress el tawana samchul met During BJP se bome uskong mar sachan gun demskos la phingste kongas yapshet pulte mimans la vote sal juste bome wangcha gen la kherche se ngajer sondush choniot ramskong sokpe sachima gyurja kyongzane bome pia konas shiste borche se pia ngajer last choniot I chokse tawana samchulma mangpoji durte mimans se vote sala jatlo yang yongche chane tusla ladas la Kazuk ngatangai uskong gune amichas kundun nang yang po thukste meeting jatte sema babkane satim se shumskop sik schedule sang manga
Ladakh la tangchese kazukshik meeting na thapchotskot ngati ustong unit simpoyok ngati mimang school with simposkot tenna nangshin bo BJP se Amit Shah skundun nam Shirlon Narendra Modi ka ne khong se tangches la during BJP vote sal justi jua pulchesin nija changma thukjeche I loknyan bo zixte mimang la hagos pe la jat yang BJP vote sal padme men to batan na jat councilor Nishu Saruge seat pe kane ngata sanasi institut Nishu Saruk po BJP ar galkasal yongches chane ranskyon tsospa bo BJP stada jat Delhi Narendra Modi se central government BJP se shulano MP nijarane BJP dam steotano sanasi institut pon councilor BJP dam nyan na nijel dam jat na BJP councilor la MP se rok topche zino government yang shet topche zino yang tangyok parsun zobste yarga se chaljigun chapet tutmela dulche zino te pia Ladakh se Chinang Sangsu में एयरगैस ला जिक्स पे तलन बीजेपी वोट सालचेस पो चिसा कांतो ना खाचान स्क्योतनो निजा संग में इस पेरा वो मीमांस ला ठोच चुका जात संगमा तुझे छे